बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। मुस्लिम लीग नून की वाज़ह बरतरी इंतखाबात में आने के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास जो नौमुंतखब मेंबरान असम्बली में मुश्तमिल है आज हुआ, और इस इजलास में जो मखसूस नशिस्तें हैं, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें, उलमाए मशाइख और ख़वातीन की नशिस्तों पर इंतखाब अमल में लाया गया। आज असम्बली में क्या हुआ और कल असम्बली में क्या होने जा रहा है, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर अहमद फारूकी जो सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं, और आज दिन भर असम्बली में रिपोर्टिंग करते रहे और वहाँ की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से वो बाखबर हैं। ताहिर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लेके आए। अच्छा ताहिर फारूकी साहब, जैसा कि मैंने इब्तदाई अल्फाज में बता दिया है कि आज का इजलास एक ख़ास मकसद के लिए था, तो क्या कुछ हुआ आज के इजलास में? जी सिद्दीकी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कानून साज असम्बली की मुकर्ररा मुद्दत 3 अगस्त को ख़त्म हो चुकी थी। 4 अगस्त को नई कानून साज असम्बली ने हलफ उठाना था और हुकूमत तश्कील देनी थी, लेकिन मरहलावार इंतखाबात के बाइस इस पे अमल नहीं हो सका। मुकर्ररा मुद्दत तक अरकान असम्बली का इंतखाब अमल नहीं आ सका। अब जबकि अभी भी 7 मेंबरान असम्बली का इंतखाब बाकी है, लेकिन जो मेंबरान असम्बली मुंतखब हो गए उनके ज़रिए ये फैसला किया गया कि हुकूमत साजी कर ली जाए, ताकि ये जो एक आइनी खला पैदा हो गया और इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है, इसका ख़ात्मा किया जाए और जल्द अज जल्द आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी करके काम काज का आगाज़ किया जा सके। मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये हिदायत की है कि आपको हनीमून मनाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन आप हुकूमत साजी करें और काम काज का आगाज़ करें। इस सिलसिले में आइन के मुताबिक आज कानून साज असम्बली का इजलास हुआ। सबसे पहले तो 8 मखसूस नशिस्तें हैं, इसमें एक टेक्नोक्रेट की सीट है, एक ओवरसीज़ कश्मीरी की सीट है, एक उलमा मशाइख की और 5 सीटें ख़वातीन के लिए। इनका इंतखाब अमल में लाया गया। 5 नशिस्तों पर ख़वातीन मुंतखब हुई। एक नशिस्त पे मुजफ्फराबाद से इफ्तिखार गिलानी साहब, ओवरसीज़ से अब्दुर्रहमान राई साहब और उलमा मशाइख से नीलम से ताल्लुक़ रखते हैं पीर मज़हर शाह साहब का इंतखाब अमल में आया है। और इसके फ़ौरन बाद अब जबकि ये पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आता है। जो आइन है और उसके मुताबिक जो रूल्स हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 3 दिन का एक तरीक़ाकार है कि 3 दिन में कागजात नामज़दगी जमा कराए जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है और इंतखाब होता है। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि जल्द से जल्द हुकूमत साजी की तरफ बढ़ा जाए, इस हवाले से आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक अहमद रज़ा कादी साहब ने 3 तहरीक पेश की, जो कि इन कवायद को मुअत्तल की थी। पहली, स्पीकर असम्बली के इंतखाब के लिए जो ये 3 दिन का वक्त है, इस कायदे को मुअत्तल किया गया। फिर डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आज़म के लिए, और ये तारीख मंजूर कर ली गई। और इसके बाद स्पीकर असम्बली के लिए और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए सेक्रेटरी असम्बली अमजद लतीफ़ हबासी साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया गया। आने वाले कल में नए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, और जो ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाता है, उसके बाद वज़ीर आज़म का भी शेड्यूल जारी कर देंगे और हुकूमत साजी की तरफ बढ़ेंगे। ताहिर फारूकी साहब, किस तरह से देखते हैं आप ये जो हुकूमत साजी का अमल आगे जो है ना बतदरीज जो है ना बढ़ रहा है? कुछ लोगों को टेक्नोक्रेट्स की सीट से जो है ना लिया गया, जो इंतखाबी अमल में शिकस्त जिन्होंने खाई थी, और फिर कुछ ऐसी शख्सियात भी असम्बली में आई कि जो गुज़श्ता हुकूमतों में भी हिस्सा थी और टेक्नोक्रेट्स की सीट पे आई। तो आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो अभी तक मराहिल जो हुकूमत कारियत है उसमें किस हद तक यानी वो ठीक रास्ते पे, या किस हद तक वो उनसे गलतियां सरजद हो रही हैं? जी, इस वक्त तक जो मुस्लिम लीग की जानिब से पहला फैसला सामने आया स्पीकर असम्बली के लिए। स्पीकर असम्बली के लिए सीनियर पार्लियामेंटेरियन है चौधरी तारिक फारूक साहब। उनका नाम, उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत के तनाजुर में वज़ीर आज़म के लिए भी लिया जा रहा था, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो सलाहियत है, अहलियत है
اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر جو مقبولیت ہے وزیر اعظم کے لیے ان کا نام لینا کوئی معیوب عمل نہیں تھا بلکہ ایک مقبول مطالبہ تھا. بہرحال اسپیکر کے لیے مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے طارق فاروق صاحب کا نام سامنے لایا. ان کے کاغذات جمع کرانے جا رہے ہیں تو طارق فاروق صاحب کا نام اور اسپیکر اسمبلی کا منصب یہ جو پہلا ان کا فیصلہ یہ تو بڑا موزوں نظر آتا ہے, بڑا کرامت اور معیاری نظر آتا ہے کہ طارق فاروق صاحب جو کہ تعلیم یافتہ انسان ہیں, بڑے ذوق والے شعور والے شخصیت ہیں, سیاست کا بڑا تجربہ ہے, برداشت. اور پھر یہ عوام میں جو ہے یہ عوام کی جڑوں میں اپنی حیثیت رکھتے ہیں, میل ملاپ رکھتے ہیں, کام کاج کے حوالے سے بڑی دوڑ دھوپ رکھتے ہیں. تو اس تناظر میں پہلا فیصلہ تھا ان کا, بڑا معیاری فیصلہ ہے مسلم لیگ ان کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. پھر آنے والے وقت میں صدر ریاست کا انتخاب ہونا باقی ہے, صدر ریاست کے لیے کیا نام آتا ہے اس پہ ان کے فیصلوں پہ انسان تبصرہ کر سکے گا. لیکن پہلا فیصلہ بڑا موزوں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. جو ان کو چیلنجز ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو, اس میں کچھ دوسری رائے نہیں ہے کہ گزشتہ کئی اشروں سے آزاد کشمیر میں روایتی طور پہ نظام چلایا گیا, اعلانات, خواب دکھانا, یقین دہانیاں, اور پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو آپ وعدے کرتے تھے ان وعدوں میں آپ اجتماعیت کے بجائے جو ہے وہ اپنی برادریاں اور پھر قریبی لوگ, رشتہ دار, عزیز و اقارب, ان کو ترجیح دی جاتی تھی. اس حوالے سے پورے ملک کے ساتھ آزاد کشمیر کو یہ جو الگ رکھنے کا ایک سوچ ہے یہ غلط ہے. آزاد کشمیر پورے ملک پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے عوام کی وہی سوچ ہوتی ہے جو ملت پاکستان کے مختلف علاقوں. تو لوگ جو ہے یہاں کے بھی اپنے مسائل کا اجتماعی طور پہ حل چاہتے ہیں. یہ برادری کی بنیاد پہ, علاقوں کی بنیاد پہ حل نہیں چاہتے, اجتماعی مسائل کا حل چاہتے ہیں اور میرٹ پہ چاہتے ہیں. عوام میں اب یہ شعور آ چکا ہے کہ بھائی آپ جو وسائل فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے, پاکستان حکومت ہمیں دیتی ہے, وہ زمین پہ نظر آنے چاہیے, وہ سیاسی رشوت کے طور پہ تقسیم نہیں ہونے چاہیے. یہاں پہ میگا پروجیکٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد, پنجاب, سندھ, بلوچستان میں میگا پروجیکٹ سے بسیں ہیں, عوام کو بڑی سہولیات دی جا رہی. یہاں پہ کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا, سہولیات نہیں دی گئی. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ تو وسائل دیتی ہے, یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ممبران اسمبلی سے ان کو فیصلے کرنے چاہیے تھے, لیکن وہ ہمیشہ انفرادی طور پہ چلتے رہے. تو آزاد کشمیر کے عوام میں اب یہ شعور آ چکا ہے اور مسلم لیگ کی حکومت نے اگر اجتماعی کام کیے تو یہ آگے سفر طے کر سکے گی, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ اسمبلی نے بھی 4 وزیر اعظم تبدیل کیے. جی بہت شکریہ طاہر فاروقی صاحب. وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے نا گفتگو کی کہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ مراحل حکومت سازی کے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ٹیکنوکریٹس اور علماء مشائخ کی نشستوں کا انتخاب ہوا, کل اسپیکر کا انتخاب ہوگا, اور آپ نے کہا کہ اب تک جو مسلم لیگ نون حکومت سازی کے لیے جو فیصلے کر رہی ہے وہ بہتر فیصلے ہیں اور وہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ اسپیکر کے لیے چودھری طارق فاروق کا انتخاب. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ سے اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے بھی آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. سنتے رہیں سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.